दोस्तों, जंग का शौक एक बार फिर से इसराइल को ले बैठा। ईरानी मिसाइलों के ऐन निशाने पर मौजूद इसराइली शहर से बड़ी खबर। ईरान हमास दुश्मनी में अंधी इसराइली फौज के दो बड़े किरदार आज अपने अंजाम को पहुंच गए। मैदान जंग में दुश्मन पर हमला करने से कबल ही इसका खौफ गालिब आ गया। इसराइली फौज अपनी मौत खुद मरने लगे। बगैर किसी फनी खराबी के उड़ने वाले हेलीकॉप्टर कैसे किसी हादसे का शिकार हो गए। 90 लाख यहूदियों समेत तहकीकाती इदारों की अकल भी जवाब दे गई। शक एक बार फिर किस पर जाने लगा? क्या इसमें ईरान या हमास का कोई हाथ होगा? क्या ये वही हेलीकॉप्टर हैं जिन्होंने हमास पर एयर स्ट्राइक की, या मरने वालों का इनसे क्या ताल्लुक था? क्या इसराइल एक और बड़ी मुश्किल में फंस गया? इसराइली एयरफोर्स कमांडर का अहम बयान सामने आ गया। दोस्तों, वीडियो की तफसील में चलकर आपको इसराइली फौज के साथ पेश आने वाले इस वाक़े की तफसीलात के साथ साथ ये भी बताएंगे कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने इंतकाम के लिए किसको खबरदार कर दिया और इससे ईरान इसराइल के मबैन कशीदगी में किस कदर इजाफा भी हो सकता है। दोस्तों, गुज़श्ता चंद अयाम में इसराइल और हमास एक बार फिर एक दूसरे के निशाने पर हैं, जबकि इसराइल ने एक हमेशा की तरह अब भी एक कदम आगे बढ़ते हुए जंग को बढ़ावा दिया। दोस्तों, इसराइल आए दिन शाम, लेबनान और गजा पट्टी पर बमबारी करता है और जवाब ये पेश करता है कि यहाँ पर हमास और हिजबुल्लाह के इन ठिकानों को निशाना बना रहा है जहाँ पर इसराइल के नीस्तो नाबूद करने की प्लानिंग और तैयारी की जा रही थी। दोस्तों, हर बार इसराइल मुख्तलिफ मुकामात पर हमले करके अपनी मुल्क के अंदरूनी और बैरूनी तौर पर महफूज बनाने की कोशिश करता है, लेकिन शायद इस नाजायज और काबिज रियासत की किस्मत में ये दिन नहीं है। दोस्तों, इसराइल ने हर दौर में ईरान, हमास और हिजबुल्लाह के खिलाफ जदीद तरीन हथियार खरीदने और इनको इस्तेमाल करने का सिलसिला जारी रखा है। और जब ये भी इसराइल को धोखा दे जाते हैं, या अगर ये कहा जाए कि जब ईरानी साइंसदान इसका भी तोड़ निकाल लेते हैं, तो यहूदी लॉबी का सर चकरा जाता है। दोस्तों, मौजू तो ये है कि इसराइल का हेलीकॉप्टर गिरा और इसमें दो अहम तरीन पायलट भी मारे जा चुके हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि यह वाकया कैसे पेश आया और इसमें किस मुल्क का हाथ हो सकता है। तो आइए ये सब कुछ इसराइली अखबार की जुबानी ही सुन लेते हैं। दोस्तों, इसराइली वेबसाइट द टाइम्स ऑफ इसराइल ने रिपोर्ट की तस्दीक करते हुए कहा कि इसराइली एयरफोर्स का एक हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ जिसमें 2 पायलट हलाक हो चुके हैं, जिसके बाद तमाम मशकें आर्जी तौर पर रोक दी गई हैं। दोस्तों, इसराइली वज़ारत दिफा ने भी इस हवाले से बयान जारी करते हुए कहा कि इसराइली फौज का एक हेलीकॉप्टर शुमाली इसराइल के साहली इलाके में मशक के दौरान हादसे का शिकार हो चुका है, जिसमें 2 पायलट हलाक हो गए, जबकि अमले का तीसरा फर्द जख्मी हुआ। दोस्तों, बताया गया है कि जख्मी होने वाले जवान को हादसे का शिकार होने वाले हेलीकॉप्टर से निकाल लिया गया और इन्हें अस्पताल में दाखिल करवाया गया और इस हादसे की कोई वजह फौरी तौर पर नहीं बताई जा रही। दोस्तों, उधर फौज ने भी इसी हवाले से एक बयान में बताया कि इसराइली फिजाइया का अटालिफ मैरी टाइम हेलीकॉप्टर इसराइल के शुमाली शहर हैफा में बहरा रूम के साहिल पर हादसे का शिकार हुआ। इसराइल की स्पेशल फोर्सेस, अंडर वाटर मिशन यूनिट समेत राहत और बचाव टीमों को जाए हादसा पर फौरन भेजा गया, लेकिन वो 2 पायलटों को बचाने में कामयाब नहीं हो सकी और इन दोनों पायलटों को जाए वाक़या पर ही मुर्दा करार दिया गया। दोस्तों, इसराइली फौज के बयान के मुताबिक हेलीकॉप्टर के अमले का तीसरा फर्द, जो कि फिजाई ऑब्जर्वर है, दरमियानी नौयत का जख्मी हुआ और इन्हें एक अस्पताल में दाखिल करवाया गया। दोस्तों, इस पर एक्शन लेते हुए इसराइली एयरफोर्स के कमांडर अमेकम नारकर ने इस हादसे के बाद तमाम तरबियती मशकों को आर्जी तौर पर बंद कर देने का ऐलान किया। फौज ने मजीद बताया कि एक आला फौजी अफसर को इस वाक़े की तफ्तीश की जिम्मेदारी सौंपी गई है और हलाक होने वाले पायलट के रिश्तेदारों को इस वाक़े की इत्तला दे दी गई है। दोस्तों, अब बात करते हैं इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नफ्ताली बेनेट की, जिन्होंने एक बार फिर से धमकी अमेज बयानात जारी करने में किसी को अपना सानी नहीं बनने दिया। दोस्तों, एक बयान में इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इसराइल पर रॉकेट फायर करने वाला कोई भी फरीक या ग्रुप इसके नताइज का जिम्मेदार है। ये बात इन्होंने तल अबीब के करीब गजा से दागे गए 2 रॉकेटों के हवाले से कही। काबीना के इजलास के आगाज में इन्होंने मजीद कहा कि इसराइली फिजाइया ने गुज़श्ता रात खान यूनस में हमास के रॉकेट प्रोडक्शन कॉम्प्लेक्स में मुतअद्दिद ओहदा पर हमला किया
انہوں نے کہا کہ اسرائیلی فوج نے غزہ کی سرحد پر حماس کے متعدد مراکز کو نشانہ بنایا۔ دوستو، العربیہ کے نامہ نگار نے بتایا کہ اس نے خان یونس میں بمباری کی آوازیں سنی ہیں۔ نامہ نگار کے مطابق اسرائیلی جنگی طیاروں نے جنوبی غزہ کی پٹی میں حماس سے وابستہ قادسیہ سائٹ کو تقریباً 12 میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ رپورٹر نے اطلاع دی ہے کہ اسرائیلی جنگی طیارے وقفے سے غزہ کی پٹی میں بعض اہداف پر بمباری کرتے رہتے ہیں۔ فلسطینی مقامی ذرائع نے بتایا کہ مزاحمت کاروں کی طیارہ شکن توپوں نے غزہ کی پٹی پر جنگی طیاروں پر فائرنگ کی۔ در اثنا اسرائیلی فوج کے طیاروں کی غزہ کی پٹی پر نچلی جاری رکھی ہوئی ہے۔ اسرائیلی ٹیلی ویژن نے اطلاع دی ہے کہ فضائیہ نے جنوبی غزہ کی پٹی میں خان یونس کے مغرب میں فلسطینی دھڑوں کے ایک مقام پر بمباری کی۔ عبرانی چینل 13 نے اطلاع دی ہے کہ فضائیہ نے تل ابیب کے ساحل پر راکٹ داغے جانے کے جواب میں غزہ کی پٹی میں اہداف پر بمباری کی۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان نے ایک پریس بیان میں کہا کہ حال ہی میں جنگی طیاروں اور ہیلی کاپٹروں نے حماس کے راکٹ کمپلیکس کے متعدد اہداف پر بمباری کی اور ٹینکوں نے غزہ کی پٹی کی سرحدوں پر حماس کے فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ ہفتے کی صبح غزہ کی پٹی سے دان بلاک کے مغرب میں بحر روم کے ساحل پر داغے گئے راکٹوں کے جواب میں متعدد اہداف پر فضائی حملے کیے گئے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ غزہ کی پٹی میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے لیے حماس تنظیم ذمہ دار ہے اور غزہ کی پٹی سے ہونے والی دہشت گردانہ کارروائیوں کے نتائج بھگت رہی ہے۔ دوستو، عراق سے امریکیوں کے انخلاء سے اشک اور غم خوشی اور مسرت میں تبدیل ہو جائیں گے۔ یہ بات ایران کی قدس فورس کے شہید کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی کی صاحبزادی زینب سلیمانی نے کہی۔ دوستو، سرداران محاذ استقامت شہید جنرل قاسم سلیمانی اور شہید ابو مہدی المہندس کی دوسری برسی کی مناسبت سے بغداد ایئرپورٹ کے قریب شہداء کی جائے شہادت پر ایک خاص پروگرام کا اہتمام کیا گیا، جس میں شہداء کے اہل خانہ نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر ہزار کو خطاب کرتے ہوئے زینب سلیمانی نے کہا کہ شہید قاسم سلیمانی اور شہید ابو مہدی المہندس کا انتقام دور نہیں ہے اور شہداء کے چلے جانے سے اشک بار آنکھوں اور غم زدہ دلوں کو عراق سے امریکیوں کے نکل جانے سے قرار آ جائے گا۔ جنرل سلیمانی کی صاحبزادی نے شہید ابو مہدی المہندس کو ایک عظیم ہیرو قرار دیا اور کہا کہ انہوں نے اپنی زندگی کو عراق عوام کی آزادی اور ان کے دشمنوں کے خلاف جہاد کے لیے وقف کر دیا تھا۔ اس پروگرام میں شہید ابو مہدی المہندس کی صاحبزادی منارہ جمال المہندس نے بھی اجتماع کو خطاب کیا۔ انہوں نے امریکہ اور سعودی حکام سے شہداء کا انتقام لیے جانے پر زور دیا۔ خیال رہے کہ عراق میں سرداران محاذ استقامت کی دوسری برسی کے موقع پر 4000 سے زائد مجالس اور پروگراموں کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اسی سلسلے کے تحت گزشتہ شب بغداد ایئرپورٹ پر واقع شہداء کی جائے شہادت پر ایک عظیم اجتماع ہوا، جس میں عراقی عوام نے بڑے جوش اور ولولے کے ساتھ شرکت کی۔ جلسے کے دوران ایران عراق کے قومی ترانے بھی چلائے گئے۔